নমস্কার, 24/7 তাজা সমাচারের সমস্ত দর্শককে এবং পাঠকদের জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। খুব ভালো থাকুন, স্টে টিউনড, অল দ্য বেস্ট। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 ताजा समाचाরের সমস্ত দর্শককে জানাবো অনেক অনেক শুভেচ্ছা। 24/7 ताजा समाचार समस्त दर्शकों জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। दिस इज मधुर भंडारकर एंड आप देख रहे हो 24/7 ताजा समाचार। बेस्ट विशेस। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर के निदेशक नन अदर देन मिस्टर सेनगुप्ता हमारे बीच मौजूद है। जी हाँ, मोटोवोल्ट के साथ जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर का एक करार हुआ है, इस बारे में बातचीत करेंगे। सर, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। सर, टेल अस समथिंग अबाउट योर एसोसिएशन विद मोटोवोल्ट। ये जू गार्डन में हम लोग तो कोशिश करते हैं सभी के लिए फॉर गिविंग देम ऑल opportunities particularly to our visitors and ये काम करते हुए हमारे staff they always remain very busy and they have to move around continuously inside the zoo garden. हमारा staff तो इधर 24 hours जॉब में लगे रहते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ एरिया में बहुत जल्दी पहुंचना जरूरी हो जाता है, तो अदरवाइज इस जंगल इसके जू के अंदर में गाड़ी लेके घूमना पॉसिबल नहीं है, एनिमल्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसीलिए हम लोग कभी कभी साइकिल के इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल यूज करते हैं। तो ये जो मोटोवोल्ट वाले ये लोग हमें जो बैटरी बाइक्स दे रहे हैं, दिस विल बी अ गुड थिंग। इससे हमारा स्टाफ को जल्दी इनक्लोजर में पहुंचना आसान होगा। एकदम। जी हाँ, ये बता दें कि जू कीपर को मोटोवोल्ट ई साइकिल्स मुहैया करवा रहे हैं, जिसके द्वारा वे लोग आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक का सफर जल्द तय कर सकते हैं। दोस्तों, मोटोवोल्ट से आर्यन चौधरी और अनिबन चैटर्जी हमारे बीच मौजूद है। जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर के साथ जो करार हुआ है, इस करार के बारे में कुछ बताइए सर। तो आज हम लोग अलीपुर जू को 2 ई साइकिल डोनेट करना चाहते हैं बिकॉज वी वांट टू मेक द कम्यूट ऑफ द zoo staff inside easier. Not only is this like soundless and it won't disturb the animals in any way, but it will make their lives better. And आजकल हर एज का लोग घूमते हैं जू में, so being using a cycle in the rainy season is kind of hard or in the hot heat. So this is why we chose to do this. How much optimistic are you with this concept like? এটা তো ঠিক আছে, আমাদের যদি কোনো ইমার্জেন্সি হয়, ইন কেস অফ এনি ইমার্জেন্সি দে ইট উইল বি ইজিয়ার ফর দেম টু রিচ টু দ্য স্পট इन द क्विकेस्ट पॉसिबल मैनर। आपसे ये सवाल पूछना चाहेंगे कि इस साइकिल देने के बाद क्या क्या उम्मीदें रखते हैं आप? देखिए, we don't have absolutely zero expectation. We are not doing it out of any kind of expectation, whatever you may argue. Motorboat is for a profit company, but inclusive growth and thinking about the stakeholder or larger society at a large is always at our core value. So be part of that value and the vision of our promoter. We are today here to selflessly donate 2 of our vehicle to the zoo people, primarily because of 2 reasons. One is when you drive a diesel or petrol vehicle inside the zoo, whether that's permitted or not, it's create sound pollution, air pollution, and it's not very convenient for the other visitor who is maybe pedestrian around. Our vehicle, in the contrary to that, is soundless, pollutionless, and it's completely ecological. Ecological, I mean to say, I don't need a diesel or petrol. It's run on the electricity, and that
electric consumption and vis-a-vis petrol diesel consumption, if you see, it's 1/10 in that matter. If you charge it single time, it will give you a 80-90 kilometer of commute. That means you can charge our vehicle once, and then 3-4 days you can use it seamlessly inside the zoo, which will make the zookeeper's life easy. Animal will like it because they will hardly notice it because of its soundless and pollutionless attire. And it will also not create any uncomfortable situation for other visitors, perhaps a million they visit every year. So it's a win-win situation for everyone who is coming to the zoo. We don't have any intention or objective apart from that. এটা আমি জিজ্ঞেস করবো যে মানে এরকম অ্যাসোসিয়েশন আপনাদের প্রায় হয়ে থাকে, তো আপনাদের আগে কি কি প্ল্যানিং রয়েছে? আমরা সব সময় চেষ্টা করি বিভিন্ন ভাবে যাতে উন্নতি করা যায় জু এর জন্য। তো এখানে আমরা আগে যেমন আমাদের দক্ষিণ কলকাতার মাননীয় এমপির মাধ্যমে আমরা কিছু ব্যাটারি অপারেটেড ভেহিকেল পেয়েছি, যেগুলো আমাদের ভিজিটাররা তাদেরকে আমরা তাদের জন্য ব্যবহার করছি, তারা ওগুলো দিয়ে যাতায়াত করছে। তো এইরকম কোনো অর্গানাইজেশন হয়তো আমাদের কোনো ছাতা প্রোভাইড করেছে কিংবা ব্যাটারি অপারেটেড ফ্যানস প্রোভাইড করেছে, যারা বিভিন্ন এনক্লোজারের সামনে বসে থাকে তাদের সুবিধার জন্য। আবার কেউ এরকম গাড়ি দিচ্ছেন। তো এভরিথিং ইজ ওয়েলকাম। ইট উইল গো আ লং ওয়ে ইন হেল্পিং আওয়ার স্টাফ, অ্যান্ড ইট উইল in that way the services of the zoo will also improve. यानी CSR एक्टिविटी के तहत आप लोग इस साइकिल को डोनेट कर रहे हैं, कुछ बताएं। We don't even mark it as a CSR activity. It's just giving back to society at a large, because if you see our core value and the growth so far, donating 2 cycle out of our huge sales volume is negligible. So it's not a 2 cycle I am looking at it. It's only about the environmental sustainability, people comfort and commuter excellence. That all we are looking at. স্যার, আমরা সবসময় দেখেছি যে জুলজিক্যাল গার্ডেন আলিপুরের একটা বিশেষত্ব রয়েছে। যেতে যেতে যারা দর্শক আপনাকে দেখছে এখন, তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলতে চাইবেন? জুলজিক্যাল গার্ডেন আলিপুর হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের সব থেকে পুরনো বাগান। আমরা 150 বছরে পা দিতে চলেছি আগামী মাসে। তো এটাই একটা বিরাট বড় গর্বের ব্যাপার। এবং এখনো পর্যন্ত জুলজিক্যাল গার্ডেনে প্রত্যেক বছর যে দর্শক সমাগম হয়, দ্যাট ইজ হাইয়েস্ট ইন দ্য কান্ট্রি, অ্যান্ড নট অনলি ইন দ্য কান্ট্রি, মেবি ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট অ্যামং দ্য ওয়ার্ল্ড জুস। সো দর্শকদের কাছে আমাদের এটাই আবেদন যে আপনারা যেমন ভাবে জুকে প্যাট্রোনাইজ করছেন সেরকম ভাবেই করতে থাকুন, আরো এগিয়ে আসুন। আমরা সবসময় চেষ্টা করছি দর্শকদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বাড়াবার জন্য। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। 24/7 ताजा समाचार के सभी दर्शकों को साधना सरगम का नमस्कार। 24/7 তাজা সমাচারের সকল দর্শকদেরকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। 24/7 তাজা সমাচারকে আমার তরফ থেকে অল দ্য বেস্ট।